मिनिस्टरान एक अश्योरन्स दिला आमकां की 4 दिसां भितर काम सुरू जातलें आनी दिवाळे पयलीं सगळे रस्ते एटलिस्ट फोंडकुला तरी भरून काडटलो म्हणून आज आमकां अश्योरन्स दिल्लें आसा। आमच्या MLA दोगांयनी तांकां सांगलें की कशी परिस्थिती जाता लोकांची, कशे तरेन जे लोकांक एक्सिडेंट जाता, कशे तरेन लोकांक त्रास जाता हें आमी आज तांकां सांगलें आनी ताणें आमकां एक अश्योरन्स दिल्लें आसा आमच्या पार्टीक की आज एक 4 दिसां भितर काम सुरू जातलें। आता फाटल्यो 4 दिवाळ्यो, फाटल्यो 4 चवथी, फाटले 4-2 नोव्हेंबर वा नोव्हेंबरच्यान बड्डे उरचना म्हणून चीफ मिनिस्टरान सांगलां हाजे पयलीं, पूण आतां परतोय नोव्हेंबर येवपाचो आसा। म्हणजे ते दृश्यमान 2 ऑक्टोबर आशिल्लो तसो हांगा 2 नोव्हेंबर जाता। तर पळया दिवाळी ऑक्टोबराची 20 तारीख काय 21 तारीख दिवाळी आसा। सो एक ह्या फावटी तरी दिवाळी बरे भशेन गोंयकारांक साजरी करूंक मेळची हो आमी एक देवा कडेच मागणी करूया, कारण आज जे चीफ मिनिस्टर अश्योरन्स दिला ते परते दिवाळे कडेन पळया की परिस्थिती तुटली सुटली अशेंच तरेन लोक मरतले काय ह्या गोष्टीन कितें तरी बदल जातलो का। टोटल 1 लाख लेटर्स ही एंट्री केल्या आणि 1 लाख गोंयभर जे बुराक आहे बीजेपीची बुराक कोण दवरलो आहे ते चीफ मिनिस्टराक आमी प्रेजेंट केले। तितूंतले तेगेले कॉन्स्टिट्युएन्सींतले जे कितें बुराक आहाय आनी तेंय सांगले ताका की तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो पयलो कॉमेस करपी। सो ताणें सांगितलें मातशें सुकार जावन दिया, 3-4 दिसां भितर आपण एशे भाशेन बुराक पुरोवपाक काम पूण कोता। रस्तो बरे कोण फ्री जावपा ना फूल तारींग कोण पूण बुराक पूण पुरयता। सो हें एश्योरन्स ताणें दिल्लें आहा। सो ताका सांगलो आहा सगळे पयलीं तुमगे जे आमदार आहाय तेंगे सगल्यांगे पयलीं बुराक पुरय आनी मागीर आमगे जे ऑपोजिशन आमदार आहाय तेंगे मागीर पुरोवपा येयल्या देखून जाता, पूण कोंतान पुरय कित्याक मेजॉरिटी तुमी आहाय। सो मेजॉरिटी तुमगे आमदारागे वोटर आहा तो होणा पडटा आनी तांकां त्रास जाता। सो हें पयलीं तुमी कॉमेस कराय म्हणून सांगिल्लें ताका। ताणें सांगितलें हें करतलो आनी ताणें आपल्यागे रिजनींग दिलां, जे रिजनींग कोणा मान्य ना तसलें रिजनींग दिल्या, पूण 3-4 दिसां भितर तो काम कॉमेस करता म्हणून सांगलो। आनी बिफोर दिवाळी हे सगळे मिनिमम बुराक तेको जे आहाय तो पुरोवपाक ट्राय करतलो। जो बदल गोंयकारांक जाय हो बदल आमी घडोवन हाडया। सिस्टमॅटिकली बीजेपी आनी काँग्रेसान जे हे अलायन्स करून जो हो सिस्टम तयार केल्लो हो सिस्टम आमी एकठांय जावन एच भाशेन आमी हो सिस्टम बंद करून उडया आनी 2027 एक नवो सिस्टम तयार करूया जे सिस्टमान इयरली मेंटेनन्स जातले न्हू 5वें वर्स इलेक्शनाचेर। सो हो सिस्टम आमी तयार करपाक सगळे मुखार या।